Hello Nancy viewers kan first India Pakistan laga opor isle India la side pra Pakistan de Operation Sindoor launch kodiya piside aur Pakistan laga pishi terrorist kan morai disina ko piside Pakistan la side pra ekdam khushi na paina gusa hoina India laga border area de banduk goli mara du isle narukhina asina ko ase especially Jammu and Kashmir de beshi unprovoked firing kuri thagi asina ko ase tan pura ceasefire khotom kor dia nishna hi India la side te firing kuri asina ko ase और महान আজি फुजुरला खबर देसाइजे कि जम्मू एंड काश्मीर लगा पुंछ को जगह दे दिसिले 15 जुन में मुरजी और बिशी मानु जखम होइसे गुना इतिया खबर जानि पाइ थाला हिसाबते इंडियन आर्मी खन ब्रा इतु बॉर्डर विलेजेस खन लगा स्पेशली पुंछ लगा मानु खन तदेला लोकल पब्लिक खन दिसिले सेफ जगह दे लुइ जाय थगे असना को ऐसे इदुरिशिल तान के बंकर्स खन दे निचना नहलिबि दुसा लोकेशन दे लुइ जाय थगे असना को ऐसे तहला बिशी बाकला घोर खन दिसिले तदु डैमेज हुइ जिसिना को ऐसे तहला बिल्डिंग्स खन बिया हुइ जिसिना को ऐसे इदु एकला नहिना entire North India de at least 21 airports de India ra flights kan sob shut kodishna ko ase durishle flight services kan May 10 tak na thagi boinga ko ase idukla noina Punjab ti issue gule especially border districts kan de schools kan sob bon kodishna ko ase Pakistan la border de kiman ta school thagi ase du 72 hours karne bon kodishna ko ase और पंजाब पुलिस खन लगा किमान ता मानु खन के लीव दिने थाइसे इतु सब लीव कैंसिल गुडिसे को आसे इमीडिएटली तहन लगा पोस्ट आइना रिपोर्ट करले गाने कोइ दिसिना को आसे इधर एक लेटेस्ट अपडेट लाई सबते जेसुगले जोआ काली वेडनेसडे लगा एकदम राती लगा टाइम दे पाकिस्तान ला साइड प्रा तहन कोन खन ब्रासिल को पाना उलि पाकिस्तान ला साइड प्रा तीनटा रॉकेट फायर गुडिसिना को आसे चुंदुरिसले आजि लगा फुजुर दे locals kan bra itu laga tukra paisina ko ase holibi tu hatsa de manu mora jokhom hoa nolu infrastructure biya korai nai ko report honai na ko ase India la side pa dushile ko ase ki India bra itu projectile missiles kan dushile chunu Pakistan la side pra India laga Amritsar side te fire guche itu mari gerai disina ko ase to itu dushile India la defense system bra mari gerai dela ase India gani tu bishi dangor win asiniga ko ase tu laga photo video on te beshi viral hui thage ase simply gushile Pakistan la side pra missile bra fire go laga India laga defense system bra mari gerai disiniga ko ase इडिया निगा सिचुएशन टेंस हुई हातन दे पाकिस्तान लगा लाहौर को जगह दे और एक तबिशी दांगर ब्लास्ट हुइसिना को ऐसे इडिया गाने दुइसिले दु ब्लास्ट की लगा से कुन डॉक्टरसे इतु बम फुतालासना ना किबा फुतालासी की लासी दु जानिउ परनाय हुलिबि पाकिस्तान लगा लाहौर को जगह दे बिशिक त दांगर ब्लास्ट हो लगा हुनिसिना को ऐसे इडिया पाकिस्तान ला साइड प्रा को ऐसे कि इंडिया ब्रा 12 इंडिया लगा ड्रोन्स पथाइना तहन लगा नोइता लोकेशंस ते अटैक कुरिसिना को ऐसे इतुरे पाकिस्तान लगा आर्मी खनगे फुल अलर्ट ते थाइगुले गाने कोइ दिसिना को ऐसे और CNN ला एक जो न्यूज़ एंकर बा पाकिस्तान ला डिफेंस मिनिस्टर के इनका हुदा तंदे कि अपने हन पर कोया से कि इंडिया रा जेट खन पथाइसे और पांचटा जेट अपने मारी घेराई दिसे गुना इतुला की प्रूफ हसे को तंदे डिफेंस मिनिस्टर के हुदा तंदे डिफेंस मिनिस्टर रा की जवाब दिसे तुरे पूरा दुनिया हसी दिसे इतु इसले एविडेंस तो इसले अपने लागे गुले इंडिया लगा सोशल मीडिया चेक आउट करबे सब एविडेंस तो तादे हसनिया को ऐसे तान पर को दुसले तान बा शूट करिना इतु प्लेन खान दुसले सब इंडिया दे गिरिसिना को ऐसे और इंडिया लगा मानन बा वीडियो करना अपलोड करिसिना को ऐसे जुन दुसले अपने सब मानो जाने से इतु पाकिस्तान ला मानु खन रही इतु रूमर्स फैलाला से पुराना इंसिडेंट लगा वीडियोस खान इजराइल हमास खान लगा वीडियो खान की क्या उठाइना इतु इंडिया लगा से कोई ना इतिया इनका कोई ना तहन रही फैला लगा इतु प्रूफ हसे इना को ऐसे चुंदुरे इतु CNN ला एंकर बा ताइला कोथा काटी दिना अपनी डिफेंस मिनिस्टर हुआ करने अपनी के हुदाला से अपनी सोशल मीडिया ला की रेफरेंस लो ऐसे इना तक जवाब दिया लगा दिखी ऐसे एकदम पाकिस्तान ला साइड पादुशिल थान किना रिएक्ट करबो ना जना लाते महान दिखी पाए ऐसे और पाकिस्तान ला डिफेंस मिनिस्टर वादुशिले बार-बार कोइ थागी ऐसे कि महान इतु पूरा ऑल आउट वार इंडिया लो दिखिलेबो ना इदुरिशिल तार एक बार कोन होय बा दुई बार को लगा होनी पाए ऐसे What happens next? What happens next is we are prepared for an all-out war also. This is absolutely no doubt. So we should be prepared for an all-out war. इतु लगा अपोर्ड इंडिया रो जुन एक्यूजेशन धाली आया से कि पाकिस्तान दु इशुले तहान दु इशुले टेररिस्ट खान लोदे मिली नहीं थाके क्वा इतु एकता वीडियो और फोटो लगा थ्रू इंडिया ला साइड पर क्लेरिफाई करे से इतु फोटो दे इदिया पाकिस्तान ला टेररिस्ट खान मोराई दिया तहान ला फेनरल दे तहन लगा टेररिस्ट खान तुइसले लश्कर ई ताइबा ला कमांडर और UN ब्रा ग्लोबल टेररिस्ट कोना डेजिग्नेट करा हाफिज राउफ को ताइबी टू फेनरल प्रेयर्स ते टेररिस्ट खान के मोराई दला दे अटेंड गुशिना को ऐसे चुंदु दे तलगा असरे पाकिस्तान ला सोल्जर्स खान पाकिस्तान ला ऑफिशियल्स खान खरा गुरी दिखे से चुंदु ब्रा इतु प्रूफ होय को ऐसे कि तो अटैक ते होसलाबी टेररिस्ट खान मुरशे और इतु टेररिस्ट खान दुइसले तहन पूरा तहन लगा पाकिस्तान आर्मी लोदे मिलिना इतु फेनरल दु अटेंड करि आसिनगा इंडिया ब्रा को ऐसे इंडिया लगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ब्रा दुइसले ऑल पार्टी मीटिंग दे को ऐसे कि इंडिया लगा ऑपरेशन सिंदूर दे टेररिस्ट खान 100 जून कुमती ब्रा मोराई दिसिना को ऐसे
ইটো ইছলে টেৰৰিষ্ট খান মৰাল কাউন্টিং দিছিলে পাকিস্তান দিছিলে তাৰ কাৰণে লুকাই থাকি আছে নিগা কৈ আছে আৰু ইফালে ইউএছ লাই যোন কংগ্ৰেছমেন একজন লিডাৰ বা দিছিলে কৈ আছে কি ইণ্ডিয়াকে জবাব নদিবি এনেকা কইনা পাকিস্তানকে কৈ আছে যদি কৰিছে গলে ইটো বেছি বিয়া হ'ব না কৈ আছে বহুত কান্ট্ৰিজ দিছিলে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন থাকি আছে ইটো জলদি ডিএস্কেলেট হৈ যাদহি ভাল হ'ব না কৈ আছে ইটোলা আপৰি ধুবি কৈ আছে কি পাকিস্তান আৰ্মি চিফ দিছিলে একটা ডিক্টেটৰ আছে না আৰু এতিয়া কাৰণে পাকিস্তান দে অনেষ্ট মানুহ কোনবি নাই না কৈ আছে আৰু পাকিস্তান দিছিলে পুৰা ডিক্টেটৰশ্বিপতে যায় আছে নিগা তাইৰা কৈ আছে এটা পাকিস্তান দে ইণ্ডিয়া লদিনা টেনশন হৈ থাতন্দে তাহলা বালুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মি তাহান ভাবি আৰু পাকিস্তান লগা soldiers খান লগা পৰে তাহলা আৰ্মি লগা পৰে টেক কৰিছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে পাকিস্তান লগা এটলিষ্ট 14 soldiers খান মৰিছিনা কৈ আছে তো পাকিস্তান দিছিলে নিজৰ কান্ট্ৰি দিবি বালুচ আৰ্মি খালা সাইড পৰা তাহান বেছি প্ৰব্লেম টা ফেস কৰি থাকি আছে এতিয়া পাকিস্তান ব্ৰা তাহলা এয়াৰ স্পেস দিছিলে ইণ্ডিয়া লগা ফ্লাইটস খান কাৰণে বন্ধ কৰিয়া পিছি দে এটা আপনি যোনটো স্ক্ৰিন দে চাই আছে দিছিলে এৰোপ্লেন সাৰ্ভিস খান আছে যোনটো দে দেখি পাই আছে কি পাকিস্তান দিছিলে এটা হাৰ্ডলি কুম্বা প্লেন খানি পাৰ কৰি আছে নহলি সাৰ্ভিস আছে না কৈ আছে হলিবি ইণ্ডিয়া দিছিলে দু মান এফেক্ট হোৱা নাই এক্সেপ্ট নৰ্থ ইণ্ডিয়া চাইনা দুসৰা ইণ্ডিয়া দিছিলে ফ্লাইটস লা সাৰ্ভিস দিছিলে এজ ইট ইজ ৰেগুলাৰলি যায় আছে না কৈ আছে আৰু পাকিস্তান দিছিলে তোৰা বেছি লছ খাই আছে নিগাবি কৈ আছে এটা অপাৰেশন সিন্দুৰ দিছিলে একদম ভাল পাই না সাকসেস হৈ যা বিছি দে এটা বেছি মানুহখন দিছিলে এইটো অপাৰেশন সিন্দুৰ লগা নাম দিছিলে তাহান ট্ৰেডমাৰ্ক কৰিলো বলে মুঞ্জা আছে না কৈ আছে এদুৰে 34টা এন্টাইটিজ কান ব্ৰা ট্ৰেডমাৰ্ক এপ্লিকেশন কাৰণে ফাইল কৰিছিনা কৈ আছে এটো কি মতলব আছে গুলে এটো নাম একবাৰ ট্ৰেডমাৰ্ক কৰিলিছো গুলে এটো কোম্পানী হবি তো মানুহন দিছিলে তো নাম দু তাহানি চলাও পারবো দুসরা মানুরা কোন ভাবি অপারেশন সিন্দুৰ লা নাম দিছিলে চলাও না পারবো না কৈ আছে তো এটো কাৰণে তাহান এপ্লিকেশন খান ফাইল কৰিছিনা কৈ আছে ইটোৰে তাহান ইটো নাম ইউজ কৰনা কি খান কৰবলে তাহান প্লান কৰি আছে গুলে কুমা এডুকেশন কাৰণে কুমা এন্টাৰটেইনমেন্ট কাৰণে কুমা স্পোর্টস কাৰণে কুমা দিছিলে কালচারাল এক্টিভিটিজ কাৰণে কৈ আছে এটো নাম বার ট্ৰেডমাৰ্ক চলাই লিছুলে কোন বি হবি নেক্সট টাইম অপারেশন সিন্দুৰ গইনা তাইকো নাম ইটো চলাও না পারবো তো ইনে আটাক লাবি এতিয়া ইণ্ডিয়া দে মানুহন এপ্লিকেশন ফাইল কৰিছিনগা কৈ আছে এটা মহানলা নেবাৰিং ষ্টেট আসাম দে শুগলে আৰু দুইজন মানুহকে এৰেষ্ট কৰিছিনা কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিলে তাহান বা ইটো পাহালগাম এটেক লা পৰে পাকিস্তানকে ডিফেন্ড কৰা কাৰণে ইটোৰে টোটাল মানুহ ইটা তাকতে আসাম পুলিচ খান বা এৰেষ্ট কৰা দিছিলে 45 জুন হৈ জিছিনা কৈ আছে ইটো আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ সাইড পৰা দিছিলে কৈ আছে কি বেছিভাগ মানুহন দিছিলে তাহানকে এতিয়া নেশ্যনেল সিকিউৰিটি এক্ট লা আন্ডাৰ দে দু চাৰ্জেস তে তাহানকে ঢালি দিবলৈ আছে না কৈ আছে মতলব দিছিলে তাহান বেল বি নাপাব না কৈ আছে হলিবি সব তো নহয় না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিলে কুমা মান দিছিলে মাফি মাগি লুইছিনা কৈ আছে তাহান বা কি কৰিছিটো কাৰণে ইটোৰে তাহান তিনটা গ্ৰুপস তে ইটো এৰেষ্টেড মানুহনকে ঢালিবলৈ আছে না কৈ আছে একটা দিছিলে হেবিচুৱেল অফেন্ডাৰ্স একটা দিছিলে পাব্লিসিটি কাৰণে এনেকা কথা কোৱা আৰু একটা দিছিলে পলিটিক্যাল মোটিভস থাকে না তো ইটোৰে কোন মাফি মাঙা নাই তাহান দিছিলে এতিয়া জেল একদম লম্বা টাইম কাৰণে যাবলৈ আছে নিকা কৈ আছে আৰু একটা ডাঙৰ আপডেট আই ধা দিছিলে এলন মাস্ক লগা ষ্টাৰলিংক যোনটো দিছিলে এইটো একটা স্যাটেলাইট ইন্টাৰনেট সাৰ্ভিস আছে এইটো ইণ্ডিয়া লগা গভৰ্নমেণ্ট ব্ৰা এপ্ৰুভ কৰিছিনা কৈ আছে এইটো দিছিলে ইণ্ডিয়াত এইটো সাৰ্ভিসটো দিছিলে শুৰু কৰিব পাৰব কইনা এইটো পাৰমিশন যোনটো লাগে এইটো দি দিছিনেগা কৈ আছে এইটো খবৰ দিছিলে একটা বেছি ভাইৰেল হৈ থকা খবৰ লা পৰে আৰু এইটো দিছিলে এৱেৰনেছ পাৰপাছ কাৰণে জনাই দি আছে যোনটো দে এইটো ৰেলৱে দে কাম কৰা কেটাৰাৰ খান ব্ৰা একটা প্যাসেঞ্জাৰ কোন মান দিছিলে একজন ইউটিউবাৰ হাইছিনা কৈ আছে তাকে পিছি মাৰি দিছিনা কৈ আছে এইটো দিছিলে তাকে এছল্ট কৰিছিনা কৈ আছে কিতিয়া গৈছিলে তাই এইটো হেমকুট কোৱা এক্সপ্ৰেছ এইটো ট্ৰেইন দে 3rd AC কোচতে তাই ট্ৰাভেল কৰি থাতন দে ইয়াতে পানী লা বটল দিছিলে কিতিয়া আপুনি ট্ৰেইন দে বেৰাও তো তনে আপুনি লা ইনফৰমেশন কাৰণেও কৈ দি আছে 15 rupees আছে তাতে প্ৰাইস কমি লিখিন থাকে আৰু 15 rupees দিব লাগে হলিবি আপুনি জানি দেব তাহান এইটো কোনবা পানী বিকাই থাকে এইটো ৰেলৱে লগা এমপ্লয়িজ খান তাহান দিছিলে 20 rupees চাৰ্জ কৰি থাকে এইটো আপুনি যদি খুচৰা থাকিছিলে 15 rupees দিবি তানি কো নাকো 15 একসেপ্ট কৰলো এতিয়া এইটো 15 rupees লা পানী দিছিলে 20 rupees ৰ বিকাই থাৰনে এইটো ইউটিউবাৰ বা এইটো কমপ্লেইন ঢালি দিছিনা কৈ আছে এইটো দিছিলে অনলাইন দেবৰা পুলিচ কমপ্লেইন কৰিছিনা কৈ আছে এইটো একলা নহয় না আৰু বেছি কি সামান খান বিকা লগা খা লগা এইটো ওভাৰ চাৰ্জ কৰা কাৰণে 10 টাকা লগা 20 টাকা দি বিকা লগা ইনিকা লগা আমি তাইপৰা ভিডিও বনাই না ভিডিও আপলোড কৰি না আছে এইটো কৈ আছে কি তাইপৰা ইনিকা কৰা পিছিলে এইটো কেটাৰাৰ খান লগা মানুহখন দিছিলে আহিনা তাইকে একদম এছল্ট কৰিছিনা কৈ আছে তাইকে একদম টানা টানি কৰিছিনা কোনা তাইকে হাতে খুন্তাক ওলাই দিছিনা কৈ আছে যোনটো লগা ভিডিও ভাইৰেল হোৱা পিছিলে এতিয়া ৰেলৱে লা সাইড পৰা এইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱেজ খান ব্ৰা এইটো কেটাৰাৰ খানগে এইটো কোম্পানী যোনকে এইটো হাইৰিং ইয়া এইটো ইনচাৰ্জ দিন দিছে এইটো খানগে 5 lakhs লগা পেনাল্টি লগাই দিছিনা কৈ আছে এইটো একটা আপোনানগে এনি এৱেৰনেছ পাৰপাছ কাৰণে গইনা জনাই দি আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ দিছিলে ইউক্ৰেইন লা সাইড পৰা কৈ আছে কি ৰাছিয়া ব্ৰা তাহান 3 দিন লগা সিজ ফায়াৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা পিছিলে দিছিলে আজি আহা কালি আৰু পৰশু দিন মে 10 তাক সিজ ফায়াৰ কৰিব এনেকা কোৱা পিছিলে ৰাছিয়া লা সাইড পৰা ফাৰ্ষ্ট ডে লগা 3 দেহি এইটো দিছিলে ফিউ আৱাৰ্ছ পিছি দেহি
ইউক্ৰেইন লগা সুমি কোৱা ৰিজন দে নৰ্থাৰ্ণ সাইড তে বম গেৰাই দিছিনেগা কৈ আছে ৰাছিয়া লা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বা দুইছিলে কৈ আছে কি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন লগা মাজুদে ইটো টেম্পৰেৰী সিজ ফায়াৰ ব্ৰা লং লাষ্টিং সলিউশন নানিবই না কৈ আছে তাহান মাজুদে মাৰি ৰখাই দিয়া ব্ৰা লং লাষ্টিং সলিউশন নাওলাবই না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছে বোলে ইটো ৱাৰ দুইছিলে নেটো লা এক্সপানশন কাৰণে হি শুরু হৈছে নেগা কৈ আছে ইটো দুইছিলে বেছি ডাঙৰ ৰিজন আছে নেগা ৰাছিয়া লা সাইড পৰা কৈ আছে Former US President Joe Biden bra duishle koi ase ki Donald Trump tuishle Ukraine ge pressure gurna tahan la territory duishle Russia ge di dibole koshish kore asina koi ase chundura Trump tu bhabe ase ki Russia duishle satisfy hoi jabo holibi Russia idu Moscow duishle ki tabi satisfy no hoina koi ase Joe Biden bra duishle koi ase ki Russia la President Putin duishle nga bhabe ki Ukraine duishle Russia laga ekta part ase aru idu titara noha tak Russia duishle ni chup bole nohinga Joe Biden bra koi ase idu ekla noina tairo etubi koi ase ki itia jiniga US to ishule G position de dikhe ase itu nigai thagi shule pura Europe to ishule America laga porde aro tahala leadership laga porde tahala confidence jundo ase itu khotom hoi jabo na ko ase Israel Hamas war de ishule do hodai nishna Gaza de aro Israel side pra strike kudia de aro bi 13 manu murishina ko ase idu ishule ekta school laga podu ishina ko ase aro peshi pachambi muri jishina ko ase itu la agire bi 29 June tahala strike te murishinga khui thagisile US President Donald Trump pra duishle koi ase ki ta ekta beshi dangor announcement kruine duishle tahan la public khan garne beshi bhalo hoina koi ase ki laga announcement turu kwa nai holibi etu ekta trade deal nishna hobo parina koi ase jun duishle tai UK lode sign kwa laga hobo nishna ase niga itia garne khobor jani pai ase US laga transgender community manohon garne ekta biya khobor duishle especially tahan laga military de thaga US laga Supreme Court pra Donald Trump laga chundu administration laga order thaise etu implement korle mani jishna koi ase edu ishile Donald Trump pra kuina thaise ki tahan la military de transgender manukhan ge ekta bi thagibu na dibuna edu ishile mota bi nohi maki bi nohi na manhon du tahan thagibu na dibuna nolibi mota maki uja maki mota hoija etu tahan allow na kurbo goin thaisilo apore ban lagai dise holibi tahan ekta federal judge pra etu order du ishile ban korise block korise chundu bishire eta Supreme Court te tahan la court pra decision Trump laga favor de hunai dishna koi ase edu ishile tahan la military de etu transgender na thaibo ka Donald Trump pra kwa etu ishile Donald Trump pra kiniga krumunja etu khuribiniga khui dise goina koi ase joa kali Kohima de outdoor fitness gym koina etu officers hill area de MLA Dr. Ato Rutsora inaugurate kwatan de taibra bishi dangor ekta initiative la pore announce korise etu ki kuishe gole 1 rupee project for change koina etu ki ase gole etu ekta community based initiative asina koi ase chundru Kohima de bishi joldi tai launch kruina koi ase etu de citizens kan voluntarily support ko parina koi ase kiniga support krubo gushile etu ek din de 1 taka diu pare nolibi ek mahina de 30 rupees diu pare nolibi ek sal de 365 rupees diu parina koi ase aro etu dushile community oriented development projects Kohima de loa etu de invest kruina koi ase matlab tu ishile koi ase ki itia mohan civic responsibility lobole time punchise etu culture mohan anibole laga time punchi aise aro ki development de sob manu milina invest ko lage mohan khali government la pori depend hoi thaibo na parbo itia mohan la time punchise mohan bi tu development de contribute korle gane etu ane especially Kohima laga urban residents khan ge Kohima town la manu khan ge etu project te sat ta aibole gane koi ase etu ishile ta mohan time punchise Kohima gi mohan wapas dibole gane etu mohan sob milina contribute korishugule mohan Kohima de change aniu parbo inga tairo koi ase tairo kwa du ishile etu 1 rupee project for change te kiman funds generate hobo etu paisa han du ishile Kohima de footpath drainage sanitation rasta repair kura dusra essential public needs khande itu maintain kura de use kruina ko ase itu project tu ishile operate kurle garne ekta dedicated bank account bi taibra julli khuli diwina ko ase aru itu ishile public khan lode juldi share kurwina ko ase itu public khan ge appeal kuri ase itu initiative la success tu ishile tahan apori dependent asuna itu ishile tahan bra participate kurli itu success hoi dikhiwina ga ko ase Nagaland laga lok ayukta bishi manuwa jani thebo kumabra na janna thebo pare itu laga pore ekta bishi important issue uthi ase itu ishile social activists khan bra utha laga chundu de tahan bra Nagaland governor ge representation dishe itia Nagaland la lok ayukta ki ase ya itu lok ayukta ru ki ase bujule bishi important ase itu janile hi itu ki concerns ase apnen bujuo ita lok ayukta du ishile mon India de ishugule itu ekta state level ombudsman institution ase na ko ase chundu jaga de tahan public khan bra complain koratan de corruption la hobi mal administration la hobi itu investigation ko pare aro itu laga pore recommendation diu pare na ko ase itu ishule kumba government officials khan bra ulta palta kaam kurishugule itu laga against de public khan bra eniga than complain dhala bishi de tahan bra itu investigation koi thakina ko ase
তাইলা ফাংশন পাৱাৰ সব দিন আছে একদম শৰ্টে কৰিব তাইলা ফাংশন দুইছিলে তাহান কিতিয়া কমপ্লেইন ৰিসিভ কৰিব তাহান টু কমপ্লেইন লগা अगेंस्ट ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹುವಿ ಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಕಾಮ್ ಕ್ರಮನನ್ ಹುವಿ ತಾಹಲ ಪಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕ್ರೂ আৰু এইটো এলিগেশনস টু ইছুলে লাইক কৰাপশন না হ'ব পাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফল্টস লাও পাৰে অৰ ইনজাস্টিস লগা হ'ব পাৰে না কৈ আছে কি পাৱাৰ আছে গুলে তাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে এইটো লোক আয়ুক্তাৰে পাৱাৰ আছে না কৈ আছে এইটো ইছুলে अगेंस्ट কৰাপ্ট অফিচিয়েলস আৰু এইটো ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু একাউণ্টেবিলিটি মহলা ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দে এনশ্যোৰ কৰি না কৈ আছে এতিয়া এইটো লগা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এইটো ইছুলে কুমা লগা পৰি ডিপেণ্ডেন্ট থকা বডি নহয় তাইটো ইছুলে গভৰ্নমেণ্ট বাবি কণ্ট্ৰোল না কৰি না কৈ আছে যোনটো ব্ৰা এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন ইছুলে ইম্পাৰ্শিয়েল হৈ যায় এইটো লগা পৰি কোৱাসি জুডিশিয়েল আছে না কৈ আছে मतलब तो इसलिए ताई लोदे पावर से इन्वेस्टिगेशन करले और रिकमेंडेशंस दिबले कारणे इवन दो ताई दुसले एकता फॉर्मल कोर्ट टू নহয় और लोक आयुक्त दो इसलिए तो पॉलिटिकल নহয় ना कोसे एतु इसलिए गवर्नेंस ला इश्यूज कने तान फोकस करे करप्शन इनगान दे तान फोकस करे है कोसे और पब्लिक सर्विस करने असना कोसे एतु इसलिए मान सिटीजन्स खान गाने एकता प्लेटफॉर्म আছে जुंदु जादे महान करप्शन माल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट ला भितरे दिगिसुले तादे महान कंसर्न्स उठाव पारे तादे कंप्लेन दिउ पारे नेगा कोसे इतना महान नागालैंड लगा लोक आयुक्तला की हालत আছে ಇದು ಜುಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಖನ್ ಬ್ರಾ ಕೊಯ್ আছে ಜುಂದು ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ತಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಿಶೆ ते एक बार लब डिटेल ले साइलवो सोशल एक्टिविस्ट खन ब्रा कोय আছে कि ताहन ब्रा पिछि टाइम ब्रा इतु लगा पड़े फॉलो अप करी आतन दे आरटीआई फाइल गुने इतु लगा पड़े ताहन ब्रा जानि पाइछि ना कोय আছে कि महान नागालैंड ना लोक आयुक्त दे पिछि क्रिटिकल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इश्यूज खन आसुना जुंदु ब्रा नागालैंड ना लोक आयुक्त दुइले इफेक्टिवली फंक्शन करो ना परे ना कोय আছে इतु एकता ओनली स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन আছে महान नागालैंड स्टेट ते जुंदु दुइले महान नागालैंड दे गवर्नेंस ते ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एनश्योर करले एकता इंपोर्टेंट रोल प्ले करले আছে इतु लास्ट 6 इयर्स प्रा इतु ताइलागा जुंदु पर्पस আছে इतु सर्व करना पड़ना सिना कोइ আছে मेनली की गाने गुशुले नंबर 1 लैक ऑफ पुलिस पावर्स इतु इशिले नागालैंड लगा लोक आयुक्त पुलिस स्टेशन जुंदु के ऑलरेडी नोटिफाई गुडिन আছে विजिलेंस कमीशन डिसॉल्व कुडिया लगा इतु गवर्नमेंट ब्रा इतु जुंदु स्टैट्यूटरी पुलिस पावर इतु इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के विंग के दिबो लागे इतु तेताक देनाय ना कोइ আছে আৰু ইতু पावर्स না থাকিছে গলে তাহান দুইলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইনভেস্টিগেशन को ना परबो एविडेंस खन कालेक्ट को ना परबो या एरेस्ट खन को ना परबो ना कोइ আছে जुंदुबा ताहान किना करप्शन केसेस ला अगेंस्ट इफेक्टिवली फाइट करो परबो ना कोइ আছে नंबर 2 दुइले नॉन फ्रेमिंग ऑफ रूल्स अंडर लोक आयुक्त एक्ट 6 इयर्स हुई जिसे नागालैंड लोक आयुक्त एक्ट इनेक्ट कर दिया गवर्नमेंट दुइले तक इतु लगा रूल्स फ्रेम करले दे नोटिफाई करले दे फेल हुइसिना कोइ আছে जुंदुब्रा इतु रूल्स ना थागी सुगले नागालैंड ला लोक आयुक्त लगा इतु एकता फाउंडेशन আছে इतु ना थागिले ताहान किनिगा ताहानला पावर्स दुइले यूज कोइना कोइ আছে थर्ड टिउ सुगले सर्विस रूल्स लोक आयुक्त लगा उपा लोक आयुक्त ला स्टाफ लगा ना थागा कारणे एब्सेंट हुआ कारणे यदि कोइ আছে कि ताहान लोक आयुक्त ला एम्प्लॉइज खन कोइने कोइ दिबो ऑफिसर्स खन ताहान लगा एकता सर्विस रूल नाइ ना कोइ আছে जुंदु कारणे अपॉइंटमेंट्स खन दे इरेगुलरिटीज खन दिखे अनक्लियर टेन्योर्स खन दिखे और ओवरऑल सर्विस स्ट्रक्चर लेक कुरा कारणे इतु बिशी इरेगुलरिटीज खन होय आसिना कोइ আছে जबकि महान दूसरा स्टेट्स खन कंपेयर गुशुले तादे वेल डिफाइंड सर्विस कंडीशंस खन আছে जुंदु ब्रा इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी और स्टाफ मोरल थाके ना कोइ আছে इतु ऑफिसर्स खन लादे इतु ना थाकिसुगुले इतु कॉम्प्रोमाइज हुइसुगुले दु ताहान तु इंस्टीट्यूशन दुइले किनिगा चुलुबोना कोइ আছে इतु लगा पड़े इनएडिक्वेट स्टाफिंग स्ट्रक्चरल गैप्स था एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन दे इतु इशिले नागालैंड ला लोक आयुक्त लगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन दे स्टाफ खन नाइ ना कोइ আছে इतु इशिले अंडर स्टाफ तसे और स्ट्रक्चरली भी साइशुल बिशी गैप्स खन आसिना कोइ আছে जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर ब्रा सेक्रेटरी हिसाबते हेड करि আছে और खाली एकता अंडर सेक्रेटरी एकता सुपरिटेंडेंट दुईटा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स चारटा यूडीएस और 6टा एलडीए कम कंप्यूटर असिस्टेंट्स आसिना कोइ আছে और एक तभी फुल फ्लेजेड सेक्रेटरी इतु सुइटेबल रैंक लगा होबी इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की मैनेज करले कारणे डे टू डे ऑपरेशन सावले कारणे नाइ ना कोइ আছে इतु ना थाका दे इतु इंस्टीट्यूशन दुइले किनिगा भाल ब्रा इफेक्टिवली होबी इंडिपेंडेंटली होबी ताहान फंक्शन करबो इनका क्वेश्चन करि আছে इतु लगा पड़े मिसप्लेसमेंट ऑफ लोक आयुक्त अंडर नागालैंड रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस जुंदु दुइले बिशी इंपोर्टेंट আছে महानसो मानु सैशाल वगैरह लोक आयुक्त दुइले एकता क्वासी जुडिशियल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी আছে जुंदु दुइले एकता कोर्ट निशाय काम करबो बट फॉर्मल कोर्ट टू নহয় और लोक आयुक्त दुइले गवर्नमेंट लगा की रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस देवी ना गिरबो लागि ना कोइ আছে दुइले इंडिपेंडेंटली फंक्शन करले ना कोइ আছে इदु खाली एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स खानी रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस ला अंडर दे गिरे ना कोइ আছে होली महान नागालैंड दुइले लोक आयुक्त दुइले नागालैंड रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस लगा परव्यू दे राखिना आसना कोइ আছে चुंदुब्रा तालका ऑटोनॉमी इदु कॉन्ट्राडिक्ट करि ना कोइ আছে इंडिपेंडेंट स्टेटस जुंदु सिदु कॉन्ट्राडिक्ट करि ना कोइ আছে इतु भी নহব लागि ना कोइ আছে इतु लगा पड़े फंड अलॉटमेंट भी ऑफिस एक्सपेंस ला होबी मोटर व्हीकल हेड्स ला होबी टुडे इनएडिक्वेट असना कोइ আছে
তাহান অফিস এক্সপেন্স কাৰণে পইচা যোনটো দিব লাগে ইটো এডিকুৱেটলি তাহান ৰিচিভ নকৰি না কৈ আছে আৰু মোটৰ ভেহিকল হেডছ লা আণ্ডাৰ দিবি পেট্ৰল লা হবি অইল লা হবি লুব্ৰিকেন্টছ লা হবি ইটো পইচান বি টাইম দে না দিনা সিনা কৈ আছে ইটো লগা পৰে তাহান লগা সাৰ্ভিস কাৰণে একটা ষ্টাফ বাস 2006 পাৰচেজ কৰা ইটো বি তাৰু সাৰ্ভিস কো না পৰা হৈ জিছে আৰু এমপ্লয়িজ খান দুইছিলে প্ৰপাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট ফেসিলিটিজ খান বি নাই না কৈ আছে তো ইটো গেপছ খান বি মহান এতে দেখি পাই আছে আৰু একটা দুইছিলে এতিয়া ইটো কোৰ্ট টু ইছুলে ইয়াটো লোক আয়ুক্তা দুইছিলে তাইলা যোনটো কাম আছে ইটো কৰবলা তন্দে তাইলা কাম কৰবলে নহইনা উল্টা তাইলা अगेंस्ट ইটো অফিসার্স খান কোন খান अगेंस्ट কেস চলে আছে তাহানরা লোক আয়ুক্তা দে লিটিগেশন ফাইল কৰি দিয়া ইটো লিটিগেশন এক্সপেন্স টু হি বেছি হাই আসিনা কৈ আছে নাগালেণ্ড না লোক আয়ুক্তা দুইছিলে কেস তে ইনভেস্টিগেশন কৰলে নহইনা উল্টা তাহান আপৰে লিটিগেশন ফাইল কৰা দে তাহান ইটো দে ক্লিয়াৰ হ'লে দে হি খৰচা বেছি কৰি থাকি আছে লেক্স এণ্ড লেক্স পইচা ফেলাই থাকি আছে না কৈ আছে इधर इतना दुसले नागालैंड लगा लोक आयुक्त लगा अपोर्डे तला ऑटोनॉमी पावर्स जुरिस्डिक्शन लोइना क्वेश्चंस खान उठी आसिना को ऐसे इधर नागालैंड गवर्नर गे इतरे मोरम बा इंटरवीन करना सिंपली कोइसे बोले नागालैंड ना लोक आयुक्त दुसले जिनिका होबो लागे दूसरा जगह निशिना इनिका महान नागालैंड भी बनाई दिबिनेगा को ऐसे इधर मोना इधर खबर खत्म करे আছে लास्ट तक सेरेमन सब के बेसी खुशी जनाई दिए আছে मोन नेक्स्ट खबर इनटुन अपडेट लो देरो लॉक करिवो